instalasyon si Kuya Ariel Mangkal. So aniya ang unang adlaw sa kung aso ninyo ning simnauna nga naguluan. Ang tingog! Kano sa apa matamahunong sa pagsigig panglimpyo Basta muagin ang kusog kaing uwan. Ay, kwarta ra magay nakaingon ini kahimtanga ba? Kay kun puno pa unta ang atong bulsa, siguro unta kaayo nga relax ra gid unta kaayo ta. Mamalhin tami. Sayo na ra gid isultian na anak ko Nanahidbaw na lagi tag-unsa ra gid nakuwang nato, di ba? Kinahanglan nga makapangitag ko paagi nga makabiyat na ning lugar kay delikado kini para nimo. Iyon ani na gani nga sitwasyon. Nga grabe kalapok ang palibot o masudlan paghugaw nga tubig ning atong sala. Dinalayan ko mahimutan kung tuwa ko sa akong trabaho. Di ko mahinultol kay nana ko ang kadlok. Masin ba ko maslide ka? Ginoo ko di nakatawanan mi. Matugkan kong nervyos, ana. Ay, sakti lang, nak. One of these days, everything will be fine. Di man permi nga mag-atubang tagbukat nga pagsuway. Mituo man ko sa panultihon nga kubhayang ang panahon. Basta di kumunong. Kung dili matuman ang ako pangandoy nga matagan kag nindot nga pinuyanan mi. Pinangga gyud kas Ginoo nanit. Oo, pakyas man tuod kas kugma pero gihatagan sab kaniyag buutan nga anak. Mao na kasiguro ko nga nadawat ra gyud nimo ang imong pagkainahan pero dili asawa. Oo, oy. Gibawi ni Bimbo ang pagkasalpahis sa iyang amahan. Dalhi ra gyud kaayong gigapaan ang amahan ni Bimbo. Kay wa magdugay sa iyang pagtalikod nimo. Nakapunta man noon kasi og usa ka babaeng dili kasaligan. Og karon giingon nga gibiyaan ko no kini og gihutdan sa tanan niya mga kaptangan o gihutdan sa sapi tinuan. Mao. Luoy payasad. Ay, gigabaan siya siyang pag-abandonar nimo og sa inyong anak. Ay, sa pagkatinuod lang, wala man untay kaso kung sa laing babae pa siya nakatugton. Pero akong best friend. Pagkadakong balikas. Mao gyud. Pero dah bahala sa siyang kinabuhi. Basta kay ako, way kabutagan sa kalipay nga akong gibati karon kay nakaangkon kong anak nga buutan. Swerte, pinangga ka sa Ginoo. Me? Naa sa imong kwarto, sir. Oh, Nang-review sa imong kwarto, sir. kinsa maga? Si Prima anak, atong bagong kauban. Prem, si Bimbo. Ang akong giingon nimo nga bugtong na akong anak nga mauragi kauban nako dinhi sa bahay. Kumusta man ka? Mayunoon nga ni aga kay di na ko mabalakan ni mami nga pero lagi na tawag nga mag-inusara dinhi kung tuwa ko sa trabaho. Prem, naana sa gawas ang mga labhanan nga mga hinubo ni Sir Bimbo nimo. Ipalihog na lang kukuha adto day ha unya dad-ana dito sa banyo para masugdan to nimog laba. Ha? Atong pahimuslan nga niinit na. Sige, ma'am. Sir, excuse ha. Sige, Prem. Guwapasa. Maog yun. Lahi ang iyong beauty.
Lahi kayo og apil. Dali ko nga ma-attract niya labi na sa iyang mga mata. Mura kag suyupon kung tutukan ka. Na-crash ka sa... Omi, Simba ko magkasinabot. Di ragid ko mo reklamo, anak. Kung kinsay imong mapili, okay, go. Ang ako rag yung gustong mahitabo nga malipay ka. may bawo ko mi. Pero dili una na mo yatong istoryahan kay wapagi ko mangandoy nga magminyo. Daghan pag ko mga nindot nga mga damgo. Mao paminaw gid mi. Kay doon ako'y nindot nga balita para nimo. Oh, unsa man na dong, ha? Ani ni. Nahinumdum ka ni Zion? Of course, of course. Kinsa ba kahibalibot sa imong close friend during your high school days nga imong naluwas dihang hapit malumos kay gibikugan dihang nag-swimming mong mga barkada? Yes. So, what about that guy, ha? Kumusta ba da itong gwapoha to nga wa naman gyud mo pakita nato dinhi? Unsa man naminyo na siya, Oh, yes, ha? mi. Naminyo na. Nakajakpat kay nakaasawa og kwartahan nga Haponisa. Kahilakon lang kuno siya sa adlaw sa iyang kuan, kasal. Kay wala lagi kuno ta. Oh, Unsa kon nga dito man sa layo himo ah. Pero adto ta sa labing nindot nga balita mi. shoot straight, please. Ayaw na ko pahinaman ak. Uy, sultihin ang gudayon ko. Unsa man na. Sa dili pa ko padayon. Sagasa nga iyang gihatag natong duha mi. Tungod kuno sa akong pagluwa sa iyang kinabuhi. Ang iya kuno mismong asawa ang nangusog yun nga mao ning ilang ihatag nato. Ha? Unsa man? House and lot. Are they getting crazy? Ma'am, Anak, sa ingon lang anak kasayon mo hatag sila, anak. kuwang ba manggani kuno na? What? Sunod semana maabot si Zion sa Pilipinas. Oh, with his wife? Dili makasayon-sayon og biya ang iyang misis sa pagkakaroon panahon na mi. Tungod kay mo na naghandol sa uban nilang negosyo. Si Zion ra mo anhi. Tungod og alang nato. Para iya kuno una ta nga mada sa dapit kayang ihatag nato. Ingon si Zion o ang iyang asawa nga kinahanglan kuno una ta nga movie sa mong lugar. Para nga mangutana niya sila kung ganahan na ba ta dito. Kay kung dili, tagaan ta nilaglain. Oh, kagrabe. Kita pa'y tagaan unya mag-agad pagid sila sa atong desisyon kung mo dawat o dili. Kita gid ko ni papilion. Oh, So, i-prepare na to ang bahay sa pag-abot ni Zion. Kay anhigid ko na siya musaka sa iyang pagbakasyon para nga matagbaw siya sa iyang kamingaw natong duha. Bro, murag padung man ni sa ibabaw. Oh, overlooking sa city ang location. oh, wow, I love it. Mas ganahan pa unya ka. Hindi abot na to sa place, mami. Oh, Ma'am? Ma'am, uy, kanindot ba sa agianan, uy. Mauni, Zion? Yes, mami. okay. Tinood yun ganindot eh. Grabe. Here we come. Oh, Wow. wow. Indot to eh.
Narang bahay. Dali, manaog ta. Para masuro yung tibok dapit. See? Mauna ang bahay. Wow! Nindot kayo nga pagkahimotang bro. Oh yes, tinuod gyud facing sunrise. Kita ang unang magsound sa grasya ga isabog sa kalibutan gikan sa langit. Tara, para makita ninyo ang tibok palibot sud sa bahay. Kamin, dayon. Uy, Mami? Nyano ka? And ayan guys, doon na to ang first part sa bagong episode guys no, karong si Manahang nga gititulan og ang tingog. Sa gato nakitaan sa iyang inahan guys no, nga daw mura malig na kurat no, og natingala, og daw hadlok. Aduna gani na dunggan nga tingog. Wala. Unang abang-abang taugma guys sa uban pa aning mga sumpay.